Kanamba Jinroi Lai Spa Saupo. Lai Spa Saupo. Raya Raya try. Hallelujah. Demani baulong play. Hallelujah. Bashu try la jingayu. Hallelujah. Like it's something I can do. Hallelujah, Udang Simhanor Baru. Hallelujah, you can run parademu. Hallelujah, Ujang ini kijagu. Hallelujah, Surutrai tusngel baom. Hallelujah, Skab yang gabapin manwa. Hallelujah, Warten elolutongki. Hallelujah, Kumhendak ipajompi. Hallelujah, Idemu hukpahukun. Hallelujah, Kumensim dinukumju. Hallelujah. Hakatangukpa berukun bad umen simbakui Amen. kajingaye jumutrai jungi Yesus Kristus bad kajinge jumublei lam bad kajinge slow jumen simbakui kindon rengkat berti Rengat berperu. ko karabange beirhau Kristus hakane ka por ngelayalumla hamne hakma kane kanduan dupat ban terwa ya kajingkini amas bakui hakane ke jingni amas bakui nyen kenmau ya kito baro kibala klanno na kane kasla pate don kibri kibala klanno na kayin kasam jingi na kasno katao jingi but na kari jingi don bon kibri kibala le shua ban yo ya kabaino balakular daw try yu Yesus Kristus mentani kan mau yaki berni dual na kabinta jengki kenang ba uble try kendred un map yaki po jengki bar un a yaki baro kajing jate bang jekor ni duairo na kabinda kita baro ki ba pang ber ki ba sitong ba uble try kendred उनकर को यकी बड़ उन आ यकी कजिंग को जिंकिया बड़ मिंचा शुवानिस्दन या कने कजिंग ने आमास बकोय टोंगने पुसन शिपोर शपान की पो जनी टोंगने पान माप ना उबले ना कबिंदा की पो जनी बारो नंग बा दाकडोनर का बकोय मेला बन शिंबंदा हा कने कजिंग ने आमास बकोय ngapla how ble badan bor baro But happy ko henmen ko para banga lalle pushibuni da ki jing perkat da dating da ki kam but da ka jingle klek da ka jingle pala jonga da ka jingle pala jonga da ka jingle pala bakraw ye jonga namar kata ngat kerpad ya kamaria bakui kaba yaisa ka teisuti ya ki angal patkiri koit but yapi ko henmen ko para
banduai nagapintra jonga ha utrai uble jongi. Uble badan bor baro unis ne yangi bad yanda lamak ekipo jangi un yalam jangi shaka jingim banjekar. Amen. Good Troy to Israel, good Troy to Israel, good Troy to Israel. Good Christ is good Christ is good Christ, good Christ to Israel, good right to Israel, good right to Israel, good right to Israel. Burung bublé syajong Barhaken geltisu Haki ben riu baro Badan gamon bapa Iya ya royamin Ginamban ngimani Iyay ben don burung Bangis nguyami Good try go bless him then Good padon gorbarong Good marwe yukpa Good try o Jesus Christ Good lam rodu play Bakit kipo perteng Tup dan kajing kerpon Tus ngel senayagi Detang mami bakut Detang mami utrai Uwe bahat kita Mami ko Jesus Christ Mami bayan ng play Hajing yalong kawin Baru mesim bakun Hagapuramu pa Amen. Chong in your duwai. Hobley, o badan bor bad ubay isnay. Tori thoda yangi nati jima bara. To a yangi kajing ko jingkia met but mention. Ba gindup la ban pendap janai jaka kam jong me haka pate. Nirpad yakane da utra yung Jesus Christ ukun jong me. Ubayim bad ubasan char bad me bad umensin bakui. Uwe uble junom la junom. Amen. Kajing Pulle Pandangkung. Kajing Pulle na ka kitab ka jing start. Ka jing start ka palang but kam ju klo. Kiba yak yaka ki idu yaka shisendo. But kiba wat yaka ki same yaka. Kapen idu kloi yalade hatito kiba kwa yaka. Kat uba ki dang straight pan wat yaka un shame
da kaba jem. Namar unla baka shong ha herdo jongu. Pan penni yala ka jing perkat tang haka. Kalong ka jing singyong do ka babura. Haba ap mrong yaka ka jing kuslai ka pe kloi. Ma ka hi ka shang kaling pan wat ya kibak bik yaka. Ka pau kum ka baspun ha ki lenti singkien jongki. But ka ya khendu ya ki kat haba ki perkat. Kakti nubule ni singeungu ya ubule. Nakasam kaba arfusaw. Kani kajay ben riu baku. Kabawat kakman ublay. Kajong utray long ka kendeu bat kajing dap jong ka. Kajong utray long ka pertay bat ki basyong haka. Naba usin ya ka kendawa lor ka sladuryaw. Penskem no rim ya ka ringkew halor ka slajishlay. Kani kajay beriu baku. Kabawat kakman ublay. Iban yok yu shulum utray yeng hatam kajong u. Tan u bakoy ti badon ulubang just my sugar. Utaon piang kajikir ko kahog nutray nongdang. Pating beriu bawat batrang yublay jong ujeko. Kani kajay beriu baku. Kabawat kakman ublay. Kentil kiklikir do barim burung usim burung. Ue une usim burung utray krobor hatman. Little play one kerdo barim burung usim burung. Ue une usim burung utray kipayapon. Kani kajay beriu baku. Kabawat kakman ublay. Kajing pule baar. Kajing pule naka city panangkong u Paulus apostle Shaki Kristan ha Thessalonica. Ni kuwa ba pin shai jingmut. Shapan kito kiba yathia ha ka jinya ko parabangait. Knang ba pin wong sinyong si. Kum kito ki bom don jingkerman. Nama lada ngi ngeik bawu jisu ulaya but ulami pat. Kumchuru uble unsa wanlam lembat una ki baya. Ya kido kibala yothia da kabangei hawu. Ni wong happy. La kumba da wong hi u utrai. Bangi kibayim kibadang im hadu ba unda wan. Gin wong yo late
Shua yakito kibala yotia. Yem hakatin hukum. Tangshu sawa kasu u arkangal batka turoi uble. Utrai hi unwan hiar nabaneng. But kito kibala yap hawu Christ. King Sami bird nengkong. Nangtra samangi kiba dang im kiba wombat yap. En shimno long but ki hakir no. Ban ya kendu ya utrai ha swing baneng. Nadien nangtra ngin sa ya don rengat but utrai shijino. Te to ya pentengen makeliang da kanika kubur. Kakti nubule ngisingongu ya ubule. Na trang yame ko try kamen sim janga ka trang ya kaktin jangu. Alleluia, 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 Alleluia. Utrai undon rengkat beti. Rengat bat peru. Kajing pule naka gospel bakui katkum umateyus. Kaburum hame ko try. O Jisu ulayatu halaki sendran ya kaneka farsi. Kakima beneng kan srim ya kishipo ngod. Ki tej shom sendran ki balashim ya laki sharak. But kilalit shaw yawu nonglit kurim. Sanmot naki kilalong kiba biej. But kiwil pat sanmot kiba start. Kiba biej kilashim yalaki sharak klem umpniang. Kadba kiba start kilara umpniang halaki jandiang. Lembat ki sharak. O nonglet kuring uladir benwan kunta ke nongsong sendran kilasdang ban kongu samtia yenda siteng senya ladon ka jingparta o nonglet kuring ulawan ale leitan yawo kite song sendran kila kitia bar kila penkre yala ki sharaf kiba biech kila ong haki bastard ya ai umpinyang lem se kandiat namar ki sharaf jongi kila lip ki bastard kila jubab yo amdap yapi bat yangi ki le se dukan but tid hi yalade kumta kadba ki dang le tie o nongle kurim ulapoi but ki teisati ki bala kre kila le rom lam but u shaka jinka wai shankurim bala kam yaka jinkam hadien lawan poi satwe perki teisoti kotrai sha ngen rong
kila perta ngam itu yapi lajibab unong leit kurim to sharai namar kata nabapim tip yakasni lemne kapor ka gospel utrai Kajinyalo yami ko Chris. ko para bangit beirahau Chris ki jing pule menta kasni ki ayani ka jing hi kai ka bakong santam na ka binta ka jingim jungi ka jing pule ka beneng kong na ka kitab jing style ka ong yangi nidai ban ward ya ka jing style but nidai ban yai ha ka lengti ka jing style lada ni yem da ka jing style ngen sham ka jing man ha ka jingim jongi nidai ban yara Iwai pai. Hakajing pule ka baat. O Paulus apostle. O penkan mau yaki Kristen hat Thessalonica. Shapang kajing don kam. Ban long kibaslur hakajing nei. Kim day ban kum kito kibayotia Henry kum kito kibayim kata kamot ngidai ban long kiba yim hakajinge ngidai ban long kiba sharai nomor ba nyinti ha kano kapor utrai un sawan o Paulus apostle on haba ke nong Thessalonica kilayo ya ka jinge bau jisu ulaya badulami par kila diang ya kaneka khubor daka jingsuk daka jinkman but kila kala long kiba shongship ha kata ka jingay but kunta kila yarab ya kiwe patibriro ban long kiba bud ya ujiso ha ka gospel bakoy ujiso ulayatu halaki sendran kawe ka parsi ban bata yaki shapang kahima bneng ula om haki ba kahima bneng kan srim yaki sipongut ki teishong sendran ki balashim yalaki sharek bar kila leit shaw yawo nong leit kurim napdeng kine ki sipongut sanmod kila shim yaka sharek handrei kim shim yaka umpinyang saki weipat ki sanmod kila shim yaka sharek but kila shim yaka umpinyang ro haba kila ab kila yotia but haba ki dangtia lapoi kajing pen bina ba o nongleit kurim ulapoi
ale leitan yahu. Baro kila kitia, bad kila pankre ala kisarek, bad kine ki armor, kine ki sunmor, kibale raya ke sharek, bad kim raya ke upniang, kila kerpad, ya kil per ki sunmor, ban yarak yaki, ban ailem, haki umpinya Henry mati pada kila yo endak ya pi bernyanyi kile sedukan bertiar hi jaladi kumca haba kila le sedukan bertiar jaladi unong let kurim ula poi bakine ke sanmor kibala penkre lupa dak baraya ka syarat badia ka umpniam kila let lang badu bar kila let room badu shaka jinkawa shamkurim bad lakang ya ka jinkang hadian pat kito ki sanmor ki balale se dukan ban tie umpniam kila poi but kila ko try sya ngin rom Henry onong let korim bola jawab ngam itu yapi ha kane ka farsi niyo kawe ka jihi kai na kabinda ka jingim jungi man kapor ngidei ban long kiba sarai kiba lapan kre lupa kenang ba ngila ban jok ha ka jingim jungi habai prakash apang ka jingim jungi ngiti man kasni ngile bunji kam man kasni ngile bunji kam ha ka yin kasam jungi ne ha ke pakijaka Henry banle ya kano ka kam ngidei ban penkre lupa klam ka jing penkre nimla banle e roya kibri ki bakwa bante ya ka yin suwa kis dang ya ka kam kidei ban pelum ya kitiar baro ki badon bante ya kata ka yin kata kamot banang kongi kidei ban penkre nak binca kata ka kam bakin sasda kum joro ki kana school suwa ki to exam kidei ban penkre lupa man kasni kidei ban record kidei ban penkre holiday kenang ba hakapor exam kila ban to ya ke exam daka basuk but kila ban pass haki subject baro kibri kiba tre office makiru kidei ban penkre kidei ban tip ayu ngadei banle mendra kasni ayu ngadei banle lashai ayu ngadei banle lashai lashisni kenang ba ka kam jungi kan yai be katkum ka program katkum ka jingtumo ngedei bandon ya kata ka plan ya kata ka jingmod kumno banle ya ki kam ki dam jungi baro katkum ka rule katkum ka dostur but banle ya kine ki kam baro ngedei banlon ki basharai kiwi kibalay tre sa poklauro kidei manti ha kano kapor ngidei ban penkudia ka jaka ha kano kapor ngidei ban tuang ha kano kapor ngidei ban late ban iyo yakiso nakiding ngile yakikambaro katunga por kumjuru ha kajingi jonyi ngidei ban le yakikam jonyi baro katunga por
ladang ni pang ni sitam ni wat yaki dawai haba ni don ka jingpang malumala sitin don ni di dawai badi ni yokoi lada nyim di dawai ha kata kapor lese ka jingpang kan long ka bajur ni dei ban long ki basharai ban yada yalde ban yada ya ka jingum jengi ban yada ya ka mensi jengi ban yada ya ka yi ka sab jengi ban yada ya ka sno ka taw jengi ni dei ban long ki basharai ha man la ka klip ngai haba nyile ya kana kono ka kam ni dei ban long ki basharai kenang ba nyile ba ya hati ki baro ni dei ban long ki basharai hakayin kasam jengi ni dei ban long ki basharai ban yai barabor hakalan di ka babab ka bakoi o jisu om to sharai daisha hakajing jengi hakane kasla karte ni dei ban long ki basharai but ni dei ban prakash pang ka hima bne ni dei ban long ki basharai but ni dei ban jai barabor hakalan di ka babab ka bakoi kenang ba haba kapor kapoi ngela ban om hoi ngakloi ban le shabne ngedei ban long ki bala ban kre lupa yalde ngedei ban dor ya kadon ka bakoi ban rong ka hima bnen emdei ban prakar ba ban don por ngilong tang kina ne ngilong tang samla kane kedai tang na ka benda ki to ki balong tuman ha kano ka por uble try kanrad ula man kod yani ha kano ka por un kod yani ngente o Jesus Christ walk to sarai number ba 50 ya kasni lemne ka por lada ngilong ki ba sarai bad lada ngilong ki bala penkre lupa ngen yorong kahimabne na kane kada menda kasni kan bagi pusone ka jito bokoi tong ni adwai terpad ya uble tracken red ban kerku yang ni bara but ni duai na kementa kayin kasan jengi na kamenda kasno ka tau jengi ba uble tracken red unda yang na ki jingma bara but un jalam yang ni hakalang ti ka jingso ini roh ya Jesus Christ Jinom la jinom. Amen. Kanamba jinwai lai spa henriu puwei. Lai spa henriu puwei. Hashima Papa
Jimipan Berhajing im kabon jeku Amen. Toginya kerpadi au blei upajunyi ubayalam yalaki kon shaka jing start basisha na kabincha upabuku junyi ubishab junyi kilindo berti katekis ba kindur sarai but kin yalam yaki riung ik baro haka jing sumar yala Henmon Lambrod, ni kerpadi me ko try. Ni kerpadi me ko try. Na kabinda kane karambe Krista junyi ba habau try one shaka dinglenium junyi hakas ni try undup la ba ka jing shai jung mensim kan me pernai hapo junyi ni kerpadi me ko try. Ni kerpadi me ko try. Na kabinda iwe pa iwe nangi ba enduk yalam jangi dak jinge hat kae kabanyele ni kerpadi me ko try. Ni kerpadi me ko try. Na kamenda ki Kristan ki bayim hakapo bakraw ba haba kendi na kabayotia kindu pen kloy ban leitward bakbak yala ka umpinyang jongka jingim Kristan babha ni kerpadi me ko try. Ni kerpadi me ko try. Na kamenda ki beri bara ba kindu snautu ba ya ka jingstad bashisha ancient tang haba shakri ya uble but bak ye ki baro shabar kane kalong tang ka jingbi suda ni kerpadi me ko try. Ni kerpadi me ko try. Na kamenda kita baro ki ba shimbinda ha kane ka program ba uble try kandrad unkarku ya kayi kasan junki unkarku ya kasnon kataw junki ni kerpadi me ko try. Ni kerpadi me ko try. Sana sipur berdua jar halak kemensim nak mendak jing.com jingi. Ko pa to pendram yangi da kajing start basisha cylinder barda kajing alam jongka jingi kabadang yim endu pendrum yangi haka jinya shaka jing kawai shonkurim habneng ni pan yakane lamba ukris utrai jongi. Amen. Kanamba jirwai lai spa hinyo pusau. Lai spa hinyo pusau. Hagabiane baduk puya ladanud ngawan terwa. Kajayim joy ngakamlam kazumili ujanga. Kushi jawai kakurit rai lemon mitu shangan sa. Ligawai ngapat kaum yasalang akajikya. Kayilim lamar jome baros yasmi malakasi. Yamne shumagi baim temami baim hayi. To duai ko para bakal jiknya jonga berjongpi kalno kapdi ahun hauble uppa badangor baram. To try un pidiya ya ka jinkiniya na kikti jongpi naga bintra ka jingyaro bat ka burom ka kerteng jongu ka jing mintro yangi bat ya ka balang bakui jongu baro ka be. Tok mis ngaba atrai kandrat ya ka jinknya ba ni terwa but ai ba nyen yo jing mentoy mensim na ka jinyo bencha ha ka jing sasitamu kunjong me ya ka ba ni rakhe but pen mentra ha ka ne ka jing lenya da ukris utrai joni. Amen.
utrai untuk drengkat berti Rengat bat biru. token ti oleh ki donor Ni kentru yaki sha utrai. token ni ai mo ya utrai kendra do blek jongi Kasyong hok bat kadei. kok pa badan bor baro ber ko blek om jekol kasong hok banyan ai mo yame man ka por man ka jaka daw Jesus Christ utrai jongi ka bor ba jong me kala pau haka sign door ban penin jongi da karukom bakalla ukun jengme ulawan ben penin yangi kum uble badan bos handre ulayim habbe jungi kum ubriu batlor ubriu ubakum mani haki ki baro like nakapo da kapo ubriu ula kantrai ya kai jingade lok batme handre uji sukris ule briu ulawan ben penin sub ban pen bapat ban tanlong lok biang yangi te namar kata lember ki kenhun angal lember ki bait bab nang baro ni pen bina ya kabrum jemme da kabar ya om Ubahun utrai ubleki pan Remperte kisawang Dakaburam jom lirai husana Yublek shajru Rai husana Yublek lemkun Rai husana Yublek junong Rai husana Yublek shajru Rai husana Yublek lemkun Rai husana Yublek junong En yaram Yubawan Hodka kerteng utrai Emperteng Kisawang Dakaburam jom lirai husana Yublek shajru Rai husana Yublek lemkun Rai husana Yublek junong Rai husana Yublek shajru Rai husana Yublek lemkun Rai husana Yublek junong dashisha melongu bakur kotrai katme jogajin kuit baro namar kata ni sapar jame tropen kut penkandang yakine di serwa jongi dak bapa ya bensi jengme kunga munjer halor jongki bakinde kalalong yangi kamet barkasnam jamu trai jongi uji sukris hakapor beledino yawo badala koman snaga ula pdia yakajin sasitong ula sim yawo po badaka ba aimu yame ula pdia yawo badula ai halaki sindran uom to sim bato bom nakane pi baro namar kane kalong kamet jonga yakabe yan it nakabinta jongpi hakaju kerukom enda lala yabam ulashim yakakuri badaka bayi ngumbiang yame ula a yaka halaki sendran uom to shim bato di nakane pi baro namar kane kalong kakuri jonga snam jonga jonga jutang batumai badbom jekor yakabe enpenmi nakabenta jompi bad jompi babon yakaben mak yakipo tole yakane bankan mau yanga
kajing maya jong kajing ngai. No perim jong ka berte perim yangi namada kadim pla bat kajimi pajome mila pelai du yangi. Namar kata ni kiwa penmendo ya kajingnya berkajing pajomo ngai terwa hame kotrai yawo ko jong kajingim badia kakuri jong kajing pening. Ni dai mo aidam namar mela ni yangi kibabit bani hak ma jong me badman shakri yame. Dak basnawri ni ka par yame bani ki bayo benta hakaman berkas namu krus ngalon to bela penetli kawe daumen simbakoi. Token mau kotrai ya kabalam jong me kabala priya satla ka patei. Bato penjana yaka hakar jinye. Rangkat bad o Francis Ukpa buku jengi, o Stephen o Bishop jengi bad baro kilingdo. Token mau lembru ya kihaman ki para sindang berkending ki bela yotia dak bakarmun ya kajimi pai. Bad ya baro ki bela pladno hakajin sne jomme top dian yaki sakajin sai kapmat jomme. To isne yang baro ni kapar yame kenang ba rangkat bad kamari tesdi bakoi kapmi jong ble o Joseph bakoi ukurin jongka ki apostle bakoi bad bara kiri koi ki wala pensna wa yame patang la pateng ngandu plong ki babis bani yo bentrala hakajin bam jekor bad ba ni yaro bad pendan burong yame dau kon jeme o Jesus Christ. Dawu lembadu bad hawu kanno hame ule pa badan bor hakajin yalong kawi jong mensin bakoi baro kabrom berkajing yaro junom la junom. Amen. Kumbala hukum yanyi daw nong pening bar kumbala ika yanyi dakakyan ubule nginug ban om Kokpa jongi ubaha baneng kanlung ka bakwit ka kerteng jongmi kanwan ka hima jongmi kanlung ka mon jongmi haka kende kumbaha baneng tro yangi mintra ka jingpam jongi habagala kasngi batro map yangi ya kiringgang jongi kumbangi rungi map ya kibalasni yangi badwad yalam yangi shagajing pensoi henry topilla yangi nakapasniu topelek yanyi nyikat par kotrai nakijis ni bara hakajin su jongme to ajin su jinsan akasin jenyi kenang ba dakajin rakajin su jongme nganlek barabor nakapo bad ginyo jinya da nakijin jinjar baro hadba nidang ak midang ti yakajin karmen bakoi barkajin wan par jamonong tani jenyi o Jesus Christ. Namar kajong me kalong ka hima kajong me kabor batka burong mintra bad jinom la jinom Kotrai Jesus Christ मैं बलवा हाथी अपोस्टल जंग में कजिंग सु ना एक हापी कजिंग सु जंगा ना आई हापी वाट पे एक पोल जंगी हंड्रे या कजिंगे जंग बलवा जंग में बड़ हा कजिंग सु जंग में तो आई हाका या कजिंग सु बड़ कजिंगे तो ले कवे कटकुम कमन जंग में मामे उबई मोर संसार जुनों लजुनों Amen. कजिंग सु गुट्राई कनन बराबर रंगाट bet peru तो इन्हें तरवा या कड़ा कजिंग सु इवे खा इवे पार Kukulam rodu ble, make it lucky for birthday. Toys in a yangi, kukulam rodu ble, make it lucky for birthday. Toys in a yangi, to ajisu yangi. hakmi ukulambro jomubule hakmi ubakitno yakiko kaparte sukito yakibala khot
Saka jingkawa yung kun langrod. Ko khen rod ngam sho ho wamen wan ru habo kaying jonga Henry shiwong tang dak in bat kamin sim jonga kansa ya yi Ka number jingwai Arspa Arpo. Arspa Arpo. Yamani yami bangai yami Jisu ko bejanga Jisu ko lobjanga Miwan bantu yanga Namar mi ishisha Able usim janga Padukan rajanya Yamani yami Bangai yami Jisu ko bejanga Jisu ko lojanga Tongin ya duwai. Kok pa ay baka Eucharist ba gilale niyam kan yalam yangi shaka jinstad bashisha ba haba ni smart banle yaki kam babha nyenduk ab baka jinkman haka jinkawai beneng jongme ni pan yakane lamba ukris utrai jongi Amen utrai undan rangkat berpi Rengat bat piru ubli baranbor baro uppa bad ukun bad mensing bakui unkar ku yapi Amen to lesu kamas kalabai Ngi singi ngu ya buble Laispa Alpway. Laispa Alpway. Nolak menbat mitasi kadang-kadang yang nanti bagakti utrai kalam yang nolok diau mensim wala dangayat barwe bagakti utrai kalam yang Uyasa, 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 uyasa pada lutanga. Nanom diau mensim wala dangayat barwe bagakti utrai kalam yang Pangapusan kumni shishaga shembaladi Bautrayu shisha Yanga Dadaya ungalended Yanga dalele unklen Dajing iklem kuduin Yanga Uyasa, 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 uyasa pada lutanga. Nanom diau mensim wala daya
kaburau hau pa berdahau kun berdahau men simbakui Kumba kalalu haba minungku minjul minta berbarabur jenom la jenom. Amin. ko donor bakut tambu Yesus Ko isene yangi. ko Maria ko nang yaraki Krista Ko duwai nagabinta jongi. ko Joseph bakui Ko duwai nagabinta jongi. ha katang pa berdukun berumen simbakui Amin. ini roh Yesus Kristus Jenom la jenom. Amin.